सांग मैंने नमस्कार मु बदला गोटे वीडियो स्वागत करछि। मु आज आपण मन पे गोटे भल रेसिपी नै आछि जमदार रेसिपी। आज रेसिपीटा होछि कलरा तरकारी। कलरा आलू नुआ आलू और नुआ कलरा मु तरकारी करिवि आपण मन को देखैबि आ को भलिया केमति बनौछि आपण मन देखिबे। मु तो बहुत आइटम भल भल प्रकार बनैथिले आपण मन देखिथिले। आज गोटे नुआ रेसिपी मनକୁ आछि बनेया पे जाउछि आ टेस्टटा केमति कोन लागिवो आ मु तो जानेनी किंतु आपण मन देखंतु टेस्टटा निश्चय भल लागिवो मते जा लागुछि बहुत भल लागिवो आ कलर तो पिता ता टेस्ट कोले आसियो मु केमति बनैबी आ आपण मन देखैबी म ऑलरेडी कलरा पाकु जाउछि कलरा कलरा सब काटिक सब मु रेडी कर देछि कलरा चोपा फोपा सब चांची चुंची की सफास्त करे आलू तापर जिंस जा दरकार सब मु रखिछि रेडी करी आपण मन देखैबी आपण मन देखिबे मु को तरीका बनौछि केमति बनौछि आपण मन देखिथिबे। एबे देखंतु मु एठी टमाटर काटि देछि किछि कंचा लंका पियाज आ कलरा को सब चोपा सब छाली देछि ए कलरा चोपा चोपा कि सब छाली छु देछि मु आ किछि आलू भी सिमति काटि देछि लंबा लंबा करी आलू गुरा काटि देछि आटे अदा रसुन छेचा हवा रखी देछि। ये हूँ गोटे फुल कखार फुल आ कखार फुल आनी कखार फुलर गोटे माने बेसन छाणी गोटे बरा टाइप करी आ टोटाल मुझे सब एतिक आइटम नहीं जाऊँगी आ किसी बेसन फेसन आइटम करार अच्छी किसी करेन्ट तो नाई मुझे आपण मानक देखेबी मिक्स कला बेले केमती भाजुची कौ भाया रेसिपी बनाऊँगी कौ टाइप बनाऊँगी आपण मैंने देखिए। एबे सब रेडी कर देछि मु सब मसला मसले एबे हम स्टार्ट करिया गोला गोला आइटम स्टार्ट करिवा आ किसी बेसन आदर पकेइबा बेसन टिके बेसन पके देवा देरे लूण टिके पके देवा बेसन हल्दी टिके लंका गुंड ये अपन मसला आइटम हो गला ये कलर टिके टिके पानी देकी तब हमें भाजी दबा लगी देखो बटे केम देई गला कलराटा केम देई गला बेसन टिके कमी गला आ टिके बेसन पके दे दरे एटा कोटिंग बराबर हे जी बेसन कोटिंगटा हो तो बढ़िया से मिसीगला बेसन कोटिंग एबे तेल मु गरम कर देछि कढ़ाई रे तेल पके देछि देखेबी एबे टोटल तेल गरम हे आसिलानी आ मु सब बेसन सब रखी देछि गुळे गळे की तापर पके भाजीबा देखिया तेल गरम हेलानी गोटा गोटा आगे तेल गरम हे टिके टिके बेटे भाजी दबा सेम साइज कर रखी दबा किछ समय टिके से भाजी हे जाऊ कलराटा तेल भाजी हे गेले कलराटा तापर नेक्स्ट हम कौन करी देखिए सब साइज करी रखी दबा आगे हम साइज करके रखीदेवा तापर ऑलरेडी टोटाल रखी देछि मु से भाजी बहुत छाड़दबा भाजी सारा पर मुझे देखिए केमती कौन कर देखिए एबे हे गलानी भाजी हे गलानी कलरा गुरा हम तो नोटे देवा बे तो गाउडी पोड़पोड़िया कर भाजी देवा कलरा गोटे पोड़पोड़िया कर भाजी देले तो पिता अंश टिके पड़े जीवो टे बेसी पिता लागबोनी जो तरकारी करबा आमे जी समय तो भाजी देले तो पिता अंश पड़े जीवो तापर आमे केम कोन करिबे आपण मन देखिबे। एबे भलो से भाजी जी पर रेड हे गलानी मतलब पूरा पूरा क्रिस्पी करबानी टिके नरम रहला बेला रखिबा किंतु तोटा भी कड़क भाजी हे गलानी रेड हे गलानी ताको हम काढी देबा बे एटा को काढ़ी दबा हम गोटे जगह को गोटे प्लेट काढ़ी दबा
এটা কাଢ଼ি সারা পরে এটা আমি কাढ़ी दबा कड़ा सरी जाइए ताकू आम तेल था से तेल आलू किसी कटा होता आलू किसी रखी मुझे काटिकी सी भाजी दबा आलूटा ता देहरे आलूटा रखी आलूटा को भाजी दबा सागे आलूटा भाजी सारा पर मुझे कौन करी आप देखिए केमती कौ तरीका कर देखिए टोटाल आलू भजा हो जाइए मुझे काढ़ी दी जाते बची तक काढ़ी आलू भजा हो जाइए एथिरे भी मु भाजी देइछि कलरा आ सब मसला रख देइछि एबे मु सब आदर बेसन बेसन सब बेसन सब लंका गुंड हल्दी गुंड लूण पक देइछि एबे एटा को हम छाणीबा एटा छाणला परे मु आपन मन को देखेबी तापर तरकारी करिया आगे छणाई तेल अधिक अछि हेति पई एटा को हम छाणी देबा आगे कखर ग्रुप आगे पिठा कर देबा तापर नै नेक्स्ट तरकारी प्रोसेस कोन केम कोन करियो आपन मन देखिबे रेडी कर देइछि एटा होछि कखर फुलो एबे देखिया केमथि होछि वाओ केते बढ़िया होछि केते बढ़िया होछि केते सुंदर भाव होछि फास्ट टाइम कखार फुले मुझे बरा करछि केबे भी एते वीडियो करछि तादर केबे भी पकेनी ए तीनटा हम पकेबा तीनटा पके साला परे आउ अच्छी किसी कर बेसी ना 4-5टा फुल अच्छी नेक्स्ट प्रोसेस देखिए आप तरकारी कर कलर सब तो रेडी रेडी अच्छी यहाँ भाजी सारापर आपको करी केमती देखिए कलरा तरकारी एबे हो गलानी बोधे उठे दूसरी एपट सेपट कर दूसरी मोना देख लो है ना देख आस टे पीहू मामा डाक टे हो गला देख ला ना आउट हो ना अभी मु कर देछि हम जानी पाले ने हेलानी न होला से मोना को डाकिली हम कहली तुम टे देख आटा ना नहीं से देख काट दबा एटा हो नेक्स्ट आउटा अच्छी पकई देखिए आउ 3टा अच्छी भी किछिटा भाजी हो जाइए आउ किछि अच्छी मुझा को भी 4टा को एकाथरे भाजी देवी 4टा को एकाथरे पकईदेली ता देहरे हो 4टा रुचि दबा यहाँ भजा होगा आदे किसी बड़ी जाइए बेसन भावुँ कौन गोटे टमाटर आदे बैगण फैगण भावुँ काटिक छाणीदेवी अलरेडी एत बेसन बची फोपाड़िया नुहे तो करदेवी एथि अलरेडी 3टा हो जाइए तो सब रेडीडाट हो अच्छी खाली बनवा यहाँ सरला टोटाल तरकारी बनवे आप देखिए केमती बनाऊँ आसत ए स्टार्ट करदे अलरेडी तेल गरम हो जाइए आम सरीगला सब कम ए स्टार्ट करवा कलर तरकारी जीरा टी पकईदे सागे कंचा लंका और पियाज देदेबा टे भाजवा कंचा लंका पियाज आम किसी समय तक भाजा पड़ो टे लुण ता ऐड करदे आम बेटे गैस पटेदबा से भाजी छाड़देबा आम किसी समय जारी हो पियाज गुरा तापर मुझे कौन कर देखिए
ଏବେ ପିଆଜଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଦା ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଛେଚା ଅଦା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଛେଚା ଅଦା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇକି ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା। ଛେଚା ଅଦାଟା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଦେଇକି ଭଲକି ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଅଦାଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରୁ ସେଇଟା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଆଇଟମ୍ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପିଆଜ ହେଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆମେ ଦେଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା କଲରା ଯେଉଁଠି ପିତା ଲାଗିବ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା ତା ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଦା ପାଣି ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଅଦା ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଲଙ୍କା ପକାଇଛ ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେବା କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ତା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେବା। ମସଲା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା କିଛି ସମୟ ମସଲାଟାକୁ। ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲାଟା ଟିକେ କଷି ହେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲାଟା କିଛି ସମୟ। ସେଠି ଭଲକି କଷି ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ପକାଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ମସଲାଟା ଟିକେ, ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା ତା ଦେହରେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରି ପକାଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ପେଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଚପ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ତା ଦେହରେ ମିଶିଥାନ୍ତା ଭଲ। ଏମିତି ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଗ୍ରେଭି ଆସିବ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, ଗ୍ରେଭି ଆସିବ, ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା ଟିକେ, କାହିଁକିନା ସେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ଟିକେ ଭଲକି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ସେମିତି ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଅବଶ୍ୟ, ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଟିକେ ଆଉ, କାହିଁକିନା ତା ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ତା ରେସିପି ମାନେ ଭଲକି ଆସିଥାନ୍ତା। ସେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମସଲାଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ। ଏବେ ମସଲା ବି ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କଲରାକୁ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ, ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ତ ଭଜା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲକି କଷିଦେବା ଆମେ। ଏମିତି ଟିକେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲକି ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଟା ଭାଜିବ, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା ତା ଦେହରେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବ, ଭାଜିବ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା କେମିତି। କିଛି ପାଣି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ମସଲାଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ବେଶୀ ପାଣି ଦିଆହେଲାନି। ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ସେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କଣଟା ଘୋରେଇ ଦେଲା ପରେ ଥାଳିଟାକୁ ଆମେ ଘୋରେଇ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ, ଆଉ ସେଠି ତା ଭିତରେ ମାନେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି। ଏବେ ଆମର କଲରା ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବି ବସିବୁ। ଆଉ କେମିତି କଲରା ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ,
केमती लगला निश्चय आप मतामत देवे आ कमेंट रे जनइबे तरकारीटा केमती है आ ता लुकिंगटा देखि पार्थिबे केते सुंदर दिसुची आ खाइला पर जना पड़ियो जहाँ टिके भी पिता लागिवो कहीं जिते पकईकि जमती बनइले भी कलरटा पिता पूरा दिशुची केते पूरा माछ टाइप रो दिशुची केते बढ़िया है झोल भी बेसी नहीं कम झोल रखुची एबे मु बंद कर दूची आ ता संगे बहुत प्रकार आइटम रखी बनई आपण मैंने देखिए मु खाइला बेले देखैबी निश्चय आ चलतु स्टार्ट कर देबा खाइबा एबे इबे सांग माने देखि परथबे टोटल हमर कंप्लीट हे जाइछि आ मु बहुत प्रकार बनैछि आपण मानु खाली देखैली कलरा तरकारीटा आ मु जे केमति खाइबो सजौछि पूरा आ बहुत बढ़िया भाबे आ मुनि से आपण को टी बैक कैमरा करी देखौछि आपण देखंतु कोले सब आइटम हेछि तापरे मु कहबी सांग माने मो झियो को से जानि जिना नाही कोन कोन सब हेछि एत प्रकार आ से सब खाइबा करा केमि सब सजै देछि केते सुंदर भाबे आ देखो केमती सजई सी पूरा खाइबे बोली कि मुझे पचारि से कह गोटा गोटा कौन कौन सब आइटम बाबा यहाँ कौन कहते यहाँ टमाटर खटा यहाँ को हाँ यहाँ बीन्स आलू भजा हाँ यहाँ कौन यहाँ बैगन चिप्स कहते यहाँ कौन जानी कौनटा हाँ यहाँ हूँ कखारू फूल यहाँ कौन यहाँ हाँ एटा कोन की तरकारी एटा स्पेशल तरकारी हमर की तरकारी कोन स्पेशल खेलै दुखना कोनटा तंत्र पइछि देखले सेटा कोनटा कलरा हां कलरा तरकारी हेछि एबे देखिले केमति संग माने हम एबे तो आपण मान सब आइटम देखिले कोन कोन सब पिउ पइला आ एटा माउथ रे कहि देउछि एटा होछि टमाटर एटा होछि बीन्स आ आलू आ एटा होछि चिप्स जोडा हमर मु छाणी दिली बैगन चिप्स आ एटा होछि सबुटु मोनार फेवरेट जिनस एटा होछि कखारू फूलर पिठा आटा हूँ स्पेशल डिश जोटा एपन जानी आटा हूँ मटन तरकारी भाई देखा आ लुकिंग भल देखा जाऊँ खाई देखिए कौन लगुच खंडे खाई देखे पिता लगुच ना नहीं केमती पिता लगुच ना देखिए बढ़िया लगुच तरकारी टेस्ट अच्छी जहाँ टे पिता लगुच आउ स्टार्ट कर सांग मैंने वीडियोटा केमती लगे मतामत देवे वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने बादल पुणी देखा आउ गोटे रेसिपी भल रेसिपी दमदार रेसिपीटा केमती लगे मतामत देवे निश्चय मेसेज जनइबे रेसिपीटा केमती अच्छी टेस्ट तो भल लगुच पिता लगुच पुणी आउ गोटे वीडियो देखा जय जगन्नाथ नमस्कार।